So, we are back with the CCC Challenge, Cepeceng Challenge. Kali ini, I with Chef Denny. One was executive chef of Top Golf di Fatmawati ya Chef ya, sekarang ya Chef ya? Iya, betul. Dulu tuh Chef Denny itu adalah one of the executive chef in Marriott Group. Habis itu sekarang adanya di Top Golf Fatmawati. Betul. Chef, kenapa Chef pindah di Top Golf Fatmawati nih Chef? Mungkin karena cukup bosen kali ya. Iya. 24 tahun lebih, so ngelihat Top Golf ini kayak hybrid Iya. baru antara swing sama F&B-nya. Bener-bener Jadi bikin something menarik new banget lah lah. gitu, Iya. menarik banget. Chef ini juga kayak berapa kali juga menang competition ya Chef ya? Competition apa ya Chef? Kala nasional sama Asia tuh sempat di Top Chef Indonesia, Oke. Iron Chef, Asian Food Challenge. Terus kalau untuk yang dari wax, Iya. macem-macem lah. Macem-macem ya Chef? Ya, udah banyak kali di Jakarta. Udah jago banget Chef. Hari ini Chef, Ya. kira-kira dengan Cepeceng Challenge ini Chef bakal bikin apa nih Chef? One pot cooking, Oke, so ada main protein, oke. ada sausnya, ada Oke. carbsnya juga di situ. Oke. Tapi kita put it very interesting plate. Sekarang maybe we time to go, we buy, then kayak let's cook then Chef ya? Sure, Sure, let's go. let's go. Kita sama-sama suka Brandstone Island ya Chef. So, Chef, what we gonna buy? Kita akan beli couple of vegetable, herbs, sama ada satu nanti key ingredients-nya kita kasih tahu di bagian rak sebelah sana nih. Oke. Bisa bayangin nggak? Chefnya aja udah mulai jadi chef itu 25 tahun yang lalu. Berarti kalau 25 tahun lalu, kayaknya belum masuk sekolah, boy. Kita akan pakai ini buat masak. Pakai Coca-Cola buat masak. Pakai kok. This gonna be very interesting one. Masak pakai Coca-Cola. This- Back to the kitchen. My name, Itu pisau banyak-banyak begitu buat apaan Chef? Kayak ginian satu nggak cukup ya Chef? Oke. itu ngaruh buat fungsi nanti dia mau dipakai untuk potong apa. Oke. Short ribs. Oke, pertama kita mau shear dagingnya dulu nih. Sebelumnya kita seasoning dulu. Salt. Jadi proses searing ini buat ngambil warna sama caramelize bagian dagingnya. Kita langsung masuk ke boiler. Oke, searnya udah dapet, bagus. Carrot, celery, sama onion. Sekarang kita masukin spring onion sama garlic. Mashed potato ini kita akan tunggu sekitar 30-35 menit. Kita udah boil di sini cuman hanya dengan air dan garam aja. Baru kita masukin balik lagi beefnya. Oke, moment of Wah, truth. ini yang paling interesting ya Chef ya. Ya, Masukin coke-nya nih. kita lihat. Minum dulu Chef dikit Chef. Wah. Wanginya aja udah wangi banget. Kita tambahin dry chili. Jadi ini ada Asian flavornya, lime leaf, and a bit of coriander leaf. Bener kayak masak rumahan banget. Kayak gampang banget. Tinggal asal celup dan kayak done I think. Kita masukin tomato concasse tadi yang udah dipure.
Kemudian tinggal kita kupas kulitnya. Baru dari sini kita gunakan saringan kedua. Kalau buat orang di rumah, kalau dia nggak punya alatnya, terus kita pakai apa, Chef? Sebetulnya ini kita dipakai garpu biasa pun bisa. Garpu biasa ya? Hanya pakai fork aja gitu juga bisa. Dan hasilnya akan begini. Ya, tinggal kita saring aja. So, result Okay. dari CCC dari saya, Denny, Executive Chef-nya Top Golf Jakarta. Very simple, braised beef, mashed potato, sama sausnya kita buat dari tomato and Coke. So, Chef, what you name of this dish, Chef? Kayak apa, Chef? Ini, Chef. Ini namanya beef stew with Coke. Beef stew with Coke. Wanginya sih enak banget, Chef. Bener, Chef. Kayak ada kayak bau ciki-cikinya dikit. Umami ya. Ada umami ciki-cikinya dikit. Ada bau hint of Coke dikit juga. Ya, Iya, Chef. jadi kalau masak di rumah, istilahnya ngajak teman-teman makan, taste-nya homey sama familiar banget. Let's try. Let's try. Let's go, Chef. Cheers, Chef. Cheers. Cheers. Gila sih, Chef. This is amazing, Chef. Gila. Jadi kalau mashed potato itu, Chef, harus pakai butter sama milk gitu. Simple resepnya itu sebetulnya hanya butter, cream, milk, sama salt aja. Oke. Ini enak banget sih. Soalnya dari mashed potato itu creamy banget. Ke supermarket, beli butter, beli kentang, sama Gila. susu dikit aja udah. Ayo masih impress, ini enak banget, Chef. Thank you banget, Chef, Thank you. for being in our channel, for helping us with this kind of video. For you guys, sekali lagi yang mau cobain, you guys can go to Top Golf Fatmawati. Langsung ntar bisa dimasakin sama Chef Denny, nggak bakal pernah nyesel. This is very, very delicious. Chef, sekali lagi, thank you, Chef. Thank you for coming juga. Thank you, Chef. Thank you very much. Makasih, Chef. Ciao. So, yang kali ini sama Chef Denny udah berhasil. For me, this is so amazing. Gila, ini kayak bener-bener kayak semur. Tapi semurnya orang kaya kayaknya. Rasanya sangat mewah banget. Apalagi kayak ditambahin Coca-Cola, kayak nggak pernah kebayang. Jadi, kalian kalau mau cobain boleh ke Top Golf. Ini enak banget. Kayak kalian kalau mau aku challenge siapa lagi, coba ngomong ya di kolom komentar bawah, oke? Oke, ciao. Ini enak banget. Kita cobain kasih Erik kali ya. Coba sini, ayo pegang kameranya Erik. Langsung hap. Paling suka sama sausnya, kerasa banget. Enak sih. Udah jadi food, Ini top. udah jadi food in vlogger ya.